खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सिल्लोड शहर से करीब मोड़ा फाटे पर एक पिकअप वैन हुई हादसे का शिकार, 6 की जगह पर मौत, 14 शदीद जख्मी। ब्याह की तकरीब से घर लौट रहे बारातियों को पहुंचा सदमा। वालू सनती इलाके में मंजर-ए-आम पर आए 2 वाक़यात ने सारी इंसानियत को किया शर्मसार। एक 6 साला कमसिन बच्ची समेत 15 साला तालिबा हुई असमत दरी का शिकार। दोनों ही मुलजिमीन पुलिस के शिकंजे में। साल 2021 के लिए काउंटडाउन शुरू, म्युनिसिपल इंतजामिया ने जारी किया प्रेस नोट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जीते कई अवार्ड्स, मुल्क व बैरून मुल्क हमारे शहर का नाम रोशन होने का किया दावा। और साल नौ के इस्तकबाल के लिए पार्टियों की तैयारियों में मसरूफ शहरियान के पूरे नहीं हो सकते अरमान। कोरोना की रोकथाम के लिए घर पर ही इस्तकबालिया तकारीब मनाने की पुलिस कमिश्नर ने की अपील। खबरें तफसील से। सिल्लोड से करीब मोड़ा फाटे पर एक पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। इस दिलखराश हादसे में 6 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये हादसा जुमेरात की अलग सुबह पेश आया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मंगरूर का एक ख़ानदान ब्याह की तकरीब में शिरकत करके पिकअप वैन के ज़रिए लौट रहा था कि तेज़ रफ्तार वैन गन्ने के खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि इस वैन में सवार 6 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 14 मुसाफिर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। महलूकीन के नाम अशोक संपत खिड़ौने, संगीता रतन खिड़ौने, लक्ष्मी अशोक खिड़ौने, संजय संपत खिड़ौने, जीजाबाई गणपत खिड़ौने और रंजना संजय खिड़ौने बताए जा रहे हैं। सभी मंगरूर तालुका सिल्लोड के साकिन हैं, जबकि इस गाड़ी में सवार 14 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 अफराद को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही सिल्लोड रूरल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे अपने माविनीन के साथ वहां पहुंचे और मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज की गर्ज से सिल्लोड के रूरल हॉस्पिटल भिजवाया। ये मामला सिल्लोड रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। पैठन शाहगढ़ रोड से गुजर रही एक मोटरसाइकिल को एक नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक तालुका पैठन के वीहा मांडवा का साकिन मुश्ताक गुलाब कुरैशी अपने दोस्त सिराज रहमान शेख के साथ मोटरसाइकिल नंबर MS20BB2840 पर सवार होकर पैठन से वीहा मांडवा जा रहा था कि एक नामालूम गाड़ी ने उसे ज़ोरदार टक्कर दे मारी, जिसमें मुश्ताक गुलाब कुरैशी की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि सिराज रहमान शेख शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार, डिप्टी इंस्पेक्टर रामकृष्ण सागड़े, पुलिस कांस्टेबल गणेश शर्मा जाए हादसे पर पहुंचे और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। पुलिस को नामालूम गाड़ी की तलाश है। एक 6 साला कमसिन लड़की समेत 15 साला तालिबा की असमत रेजी के 2 शर्मनाक वाक़यात वालू सनती इलाके में मंजर-ए-आम पर आए हैं। इन दोनों ही मामलात में पुलिस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहला वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक खातून ने अपनी 15 साला बेटी की स्कूल बैग में प्रेगनेंसी किट और माने हमल की गोलियां देखीं। जब उसने अपनी बेटी से इस सिलसिले में बात की तो उसने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले उसकी स्कूटी ख़राब हो गई थी, जिस पर उसने मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से कॉल की थी और मुलजिम के फ़ोन में उसका नंबर चला गया, जिसके बाद मुलजिम ने उसे बार बार फ़ोन करके उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया और फिर मुलजिम ने दोशीज़ा को शादी का लालच देकर उसे अपने रूम ले गया और उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया।
اس نے موبائل فون سے ویڈیو بھی بنائی اور بعد میں ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بار بار اس کی عصمت تار تار کرتا رہا، جبکہ ایک 6 سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ جسمانی استحصال کی شرمناک واردات رانجن گاؤں چین پونجی میں پیش آئی۔ اس معاملے میں ایک بلحواس بوڑھے نے اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک 6 سالہ لڑکی کو اپنے گھر لے جا کر منہ کالا کیا، مگر تکلیف کے سبب لڑکی چیخنے لگی اور اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے والدین اور پڑوسی وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھول کر اس بلحواس کو دھر دبوچا اور اس کے چنگل سے معصوم لڑکی کو آزاد کروایا۔ دونوں ہی معاملات میں پولیس ملزمین کو گرفتار کر چکی ہے۔ MIDC والوج پولیس اسٹیشن میں دونوں ہی معاملات درج کر لیے گئے ہیں، مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ سال 2021 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی دیوار پر آویزاں کیلنڈر تبدیل ہو جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال 2021 میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کیے گئے ترقیاتی کاموں کے سبب ہمارے شہر کا نام ملک و بیرون ملک روشن ہوا ہے۔ AMC کے اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن دفتر سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق اورنگ آباد اسمارٹ سٹی کے ماجھی اسمارٹ بس کو بھارت سرکار کے گرہ نرمان یعنی ناگرک ویوہار منترالیہ کی جانب سے اربن موبلٹی آف انڈیا اسمارٹ سٹی ایوارڈز 2021 میں ونر ٹرافی حاصل ہوئی ہے۔ قومی سطح پر سائیکل فار چینج چیلنج میں اورنگ آباد شہر نے جیوری اسپیشل مینشن خطاب جیتا ہے۔ اسمارٹ سٹیز مشن MOHUA اور GOI کے تحت ملک کے 107 شہروں میں فرسٹ 15 سٹیز کے لیے ہمارے شہر کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اسی طرح اسٹریٹ فار پیپل چیلنج کے پہلے مرحلے میں 113 شہروں میں سے ٹاپ 30 سٹیز میں ہمارا شمار ہوا ہے۔ کھام ندی کی بازآباد کاری کے لیے شروع کیے گئے پروجیکٹ کے سبب بھارت سرکار کے جل شکتی منترالیہ نے نمامی گنگے کے ریور اینڈ سٹیز الائنس پروجیکٹ میں اورنگ آباد کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح کورونا دورانیہ میں اس وبا کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے سبب میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو نو بھارت گورننس ایوارڈ سے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ سال 2021 میں ملی ان کامیابیوں سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر اور ان کی ٹیم پرعزم ہے اور سال 2022 میں اس سے کہیں اور زیادہ کی انہیں امید ہے۔ یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق لائے جا رہے بل کی مخالفت میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے یووا مورچہ کی جانب سے ریاست گیر سطح پر احتجاج کیا گیا۔ اس بل کی مخالفت میں اورنگ آباد شہر میں بھی یووا مورچہ کے عہدیداران و ورکرز نے جم کر احتجاج کیا اور بل کی کاپی کو پھاڑ کر ریاستی وزیر اعلیٰ اور ریاستی حکومت کے خلاف جم کر نعرے لگائے۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کے بعد ریاست کی سبھی یونیورسٹیز پر ریاستی حکومت قابض ہو جائے گی اور متعلقہ وزیر یونیورسٹی کا ایڈیشنل چانسلر ہوگا، جس کی وجہ سے تعلیمی نظام بگڑ جائے گا۔ ان لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق پیش کیا جانے والا بل فوری منسوخ کیا جائے۔ निर्णय घेतलेला आहे जो संपूर्ण विद्यापीठामध्ये आता राज्य शासनाच्या अंतर्गत हे पूर्ण विद्यापीठ येणार आहे। याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीतर्फे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही याचा निषेध करतोय, कारण की एक विद्यापीठ एक असं क्षेत्र होतं की जे भ्रष्टाचार मुक्त होतं की राज्यपालाच्या अंडरमध्ये होतं। आता याच्यामध्ये खुद राज्य सरकारचा हस्तक्षेप राहणार आहे आणि ह्या महाविकास आघाडी एक भ्रष्टाचार करण्यासाठी आणि हजारो एकर जमीन विद्यापीठाची हडप करण्यासाठी हा पूर्ण केलेला प्लॅन आहे। याचा निषेध करण्यासाठी आज पूर्ण भारतीय जनता युवा मोर्चा इथं निषेध करण्यात आलेला आहे। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप आज गांधी भवन में रखा गया, जहां माहिरीन ने सोशल मीडिया टीम में शामिल कारकुनान की रहनुमाई की। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर शाम उस्मानी की सदारत में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में कांग्रेस सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर परवीन सरपटे ने मकामी कारकुनान को सोशल मीडिया के उसूल ज़वाबित से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि आज सियासी जमातें अपनी तशहीर के लिए और अवाम तक पहुँचने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके लिए IT माहिरीन के अलावा IT स्टूडेंट्स की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। मुल्क की सबसे कदीम और सबसे बड़ी सियासी जमात इस शोबे में किसी से पीछे न रह जाए, इस गर्ज से IT सेल के कारकुनान की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इसी ज़िमन में आज ये वर्कशॉप गांधी भवन में मुनक्किद किया गया।
इस मौके पर कांग्रेस सोशल मीडिया के सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर शादाब, शेख इदरीस, नवाब खान, मुदस्सर अंसारी, मोइन शेख और फैसल कुरैशी के अलावा दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो जॉइंट कांग्रेस एक सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का ये अभियान है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी और सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुत्तमवार जी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत औरंगाबाद में की गई है, जिसमें 10,000 युवाओं को महाराष्ट्र भर से इस सोशल मीडिया अभियान से जोड़ने का एक संकल्प हमारे मुत्तमवार साहब ने लिया है। मैं सभी युवाओं से मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस अभियान से जुड़ें, क्योंकि बीजेपी और जो देश विरोधी ताकतें हैं ये कोशिश कर रही हैं कि देश के जो महापुरुष हैं और देश की जो हिस्ट्री रही है, जो विरासत है हमारी, उसको बदनाम कर कर समाज में तेड़ निर्माण किया जा सके और द्वेष निर्माण किया जा सके। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी के जो विचार हैं और जो कोशिश है देश को एक रखकर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की, उस विचारधारा के साथ हम युवाओं को जोड़ें और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके खिलाफ ये टीम काम करेगी, सच्चाई को सामने लाने का काम करेगी। म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासत भर के 81 असातिज़ा का इंतखाब किया गया था, जिन्हें दिल्ली स्टडी टूर के लिए ले जाया गया था। इस वक्त में शामिल असातिज़ा टूर मुकम्मल करके शहर लौट चुके हैं। नाजरीन, नगर परिषद और महानगर पालिका शिक्षक संघ के रियासती सदर अर्जुन कोहली ने रियासत भर से 81 असातिज़ा का इंतखाब किया और उन्हें स्टडी टूर के लिए दिल्ली ले गए। इस वक्त ने दिल्ली के मॉडल स्कूल्स को विज़िट दी और उनके कामकाज के तौर तरीक़ों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। दिल्ली डाइट के ज़िम्मेदारान ने इस वक्त की रहनुमाई की और उनके लिए तरबियती वर्कशॉप भी मुनक़िद करवाए। इस टूर के लिए दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर विपिन पांडे ने भरपूर तावन दिया। स्टडी टूर के लिए गए असातिज़ा का ये वफ्द मुतालिका तंजीम के रियासती सदर अर्जुन कोहली, कारगुजार सदर सुभाष कोल्हे, सेक्रेटरी अरुण पवार, नवनाथ आकोलकर, साधना साळुंके और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नारेगांव की सदर मुदरिस प्रिया सिंह की रहनुमाई में दिल्ली पहुंचा और 4 दिन तक वहां क़याम किया और वहां के तर्ज तालीम और असातिज़ा, तलबा और सरपरस्तों की कारकर्दगी का मुशाहिदा करके वापस लौट आया है। अब देखना यह है कि इस वफ्द में शामिल असातिज़ा इस स्टडी टूर का फ़ायदा रियासत महाराष्ट्र के तलबा को किस तरह से पहुंचाते हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कमोबेश 20 छोटे बड़े नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता गुज़िश्ता रोज़ सबसे पहले औरंगपुरा पहुंचा और ज़िला परिषद दफ्तर से मुत्तसिल 3 लोहे की टपरियां और हाथ गाड़ियां वहां से हटा दी। उसके बाद औरंगपुरा में मौजूद पिया मार्केट से मुत्तसिल म्यूनिसिपल कारपोरेशन की अराजी पर 5 बाई 7 फीट की जगह पर बनाया गया 2 फीट ऊंचा चबूतरा भी तोड़ डाला। इसी तरह यहां डाली गई 5 बाई 5 फीट की लोहे की टपरी जब्त कर ली। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले के मुजस्समे से जिला परिषद दफ्तर की हिफाजती दीवार के सहारे जूते चप्पल का कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को भी वहां से उठा दिया गया। गणेश साबुदाना वड़ा के मालिक की 3 गाड़ियां वहां से हटाई गईं, जिनमें से एक हाथ गाड़ी जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रविंद्र देसाई और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल ने बयान दिया है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत जब तक शहर में हॉकर्स और नॉन हॉकर जोन कायम नहीं कर लिए जाते, तब तक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और पुलिस मुलाजमीन को
स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। इसके बावजूद दोनों ही महकमों के जिम्मेदारान स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करके इन खवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तर पथविक्रेत्यांवर महानगरपालिकेला कोणतीही कारवाई करता येत नाही, पोलिसांनाही कुठली कारवाई करता येत नाही, हे आम्ही वारंवार महानगरपालिकेला सांगितलेलं आहे। पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायद्याच्या कलम 3(3) प्रमाणे जोपर्यंत सर्वे होत नाही, जोपर्यंत विक्री प्रमाणपत्र दिलं जात नाही, जोपर्यंत शहर पथविक्रेता समितीची निवड होऊन हॉकर झोन निश्चित होत नाही, तोपर्यंत पथविक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास महानगरपालिकेला कायद्यानेच मज्जाव आहे। ही बाब वारंवार सांगितलेली असतानाही महानगरपालिका वारंवार अशा प्रकारची कारवाई करते। आम्हाला त्यांनी पत्र देखील दिलेलं होतं की अतिक्रमण विभागाला आम्ही कायद्याप्रमाणे वागण्यासाठी पत्र देखील दिलेलं आहे, असं पत्र देखील दिलेलं आहे। पण असं असतानाही महानगरपालिका अधूनमधून अशा प्रकारची कारवाई करते। याबद्दल शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनतर्फे आम्ही निषेध करतो। परंतु तुम्ही जे औरंगपुराचं बोलताय, औरंगपुरातल्या पथविक्रेत्यांना आम्ही अनेकदा सांगितलं की तुम्ही शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनचे मेंबर व्हा, सभासद व्हा। सभासद झाल्याशिवाय आम्हाला महानगरपालिकेकडे पथविक्रेत्यांचं म्हणणंच मांडता येत नाही। कॅनॉट प्लेसचे आमचे सभासद झाले, 7 हिलचे सभासद झाले, त्याचबरोबर गुलमंडी, पैठण गेट ह्या परिसरातले आमचे सभासद झालेले आहेत। त्यामुळे सभासदांबद्दल म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आम्हाला मिळतो आणि म्हणून या सर्व पथविक्रेत्यांना आम्ही पुन्हा एकदा आवाहन करतो की तुम्हाला हातगाडी लावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे। महानगरपालिका चुकीचं काम करत आहे, परंतु आपण सभासद झाल्याशिवाय आम्हाला महानगरपालिकेसमोर आपलं म्हणणं मांडता येणार नाही। त्यामुळे आपण सभासद व्हावं आणि कुठल्याही परिस्थितीत पळून जाऊ नका, तिथंच उभे रहा, असे आमचे आवाहन आहे। गनौरी स्कूल में असातिज़ा के तखर्रुरात और स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मतालिबे पर प्रहार संगठन की जानिब से स्कूल के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई थी, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के तहरीरी तयक़ुन देने के बाद ख़त्म कर दी गई। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना था कि तालुका फुलंबरी के गनौरी स्कूल में ज़ेर तालीम 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तलबा को बैठने के लिए यहाँ बेंचेस मुहैया नहीं हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से स्कूल में अंग्रेज़ी का टीचर ही नहीं है, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 सालों में स्कूल के 3 टीचर्स इस दारफ़ानी से कूच कर गए, मगर अब तक उनकी जगह किसी नए टीचर का तकर्रुर नहीं किया गया। इसी तरह इलाके के 55 मिडिल एंड हाई स्कूल्स में असातिज़ा के 107 ओहदे खाली पड़े हैं। इन ओहदों पर भी असातिज़ा के तकर्रुरात किए जाएं, इस मतालिबे पर स्कूल के सामने प्रहार संगठन की जानिब से भूख हड़ताल शुरू की गई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वहां पहुंचे और उन्होंने हड़तालियों को तहरीरी तयक़ुन दिया कि 8 जनवरी तक उनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे और स्कूल में असातिज़ा का तकर्रुर भी किया जाएगा, जिसके बाद मुज़ाहिरीन ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। हड़ताल करने वालों में प्रहार तंजीम के ज़िला सदर सुदाम गायकवाड़, राहुल काकड़े, जनार्दन बादवे, शिवम जाधव, संजय नांदड़े, सुनील मुळे और जीवन गायकवाड़ भी शामिल थे। असं आहे की गनौरी जिल्हा परिषद येथे 9वी व 10वी इंग्लिश शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थीचे हाल होत आहे। आम्ही वारंवार शिवसाहेब असो, माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड असो यांना आम्ही मेलसुद्धा केलेला आहे। दिनांक 14/2/2021 रोजी आम्ही यांना पत्र पण पाठवलं, पण आतापर्यंत आमच्या पत्राची कुठली प्रशासकीय अधिकारी असो या शिक्षण मंत्री असो यांनी दखल घेतली नाही। त्याकरता आमच्यावर ही वेळ आली। त्याकरता आम्ही आज गनौरी गाव येथील सर्व विद्यार्थी सोबत घेऊन उपोषण करत आहे। जोपर्यंत आम्हाला गनौरी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण असंच चालू राहील। हरसल सावंगी नामी गांव के एक मजदूर के बैंक अकाउंट से एक जालसाज ने 79,000 रुपये उड़ा लिए, जिसकी शिकायत फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। हरसल सावंगी का साकिन विनोद भीमराव शाह ने समृद्धि महामार्ग के तामीरी काम पर मजदूरी करता है। उसका कहना है कि 2 माह पहले ICICI बैंक ने उसे 80,000 रुपये लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किया, मगर गुज़िश्ता 2 माह में उसने ये कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि 23 दिसंबर को उसे मोबाइल पर 3 कॉल्स आईं। जब उसने कॉल रिसीव की
تو کسی خاتون نے اسے بتایا کہ وہ ICICI بینک سے بول رہی ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے اس نے کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر 2000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا اور کارڈ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس خاتون نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس خاتون کا فون آیا اور اس نے ونود سے کریڈٹ کارڈ اور OTP نمبر سے متعلق معلومات حاصل کر لیں، جس پر ونود نے اسے OTP نمبر بتا دیا۔ پھر اس خاتون نے لگاتار 6 مرتبہ کالز کیں اور اس سے مختلف معلومات اکٹھا کیں، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد ونود کے موبائل پر پیغام موصول ہوا کہ اس کے کریڈٹ کارڈ پر 79,014 روپیوں کا لین دین مکمل ہوا ہے۔ کسٹمر کیئر کی جانب سے ونود سے پوچھا گیا کہ کیا اس نے یہ لین دین کیا ہے، جس پر ونود نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے لین دین سے انکار کر دیا اور پھر پھلمبری پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس کے ساتھ کی گئی دھوکہ دہی کی شکایت درج کروائی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر سال 2022 کے استقبال کے لیے مختلف مقامات پر پارٹیاں منعقد کرنے کی بجائے شہریان اپنے گھروں پر ہی رہ کر سیلیبریشن کریں، یہ اپیل پولیس کمشنر ڈاکٹر نکھل گپتا نے عوام سے کی ہے۔ نمسکار، میں نکھل گپتا، پولیس کمشنر اورنگ آباد شہر۔ ہر سال 31 دسمبر کو ہم سبھی بڑے جوش الاس کے ساتھ نئے ورش کے سواگت میں تیاریاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن آپ سبھی کو پتہ ہے کہ کووڈ کے کیسز جو کم ہوئے تھے اور ہمارا جیون واپس سامانیہ پٹری پر دوڑ رہا تھا، پھر ایک بار کووڈ کے کیسز اومائکرون نام کا جو نیا ویریئنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے تیزی سے کیسز ہر طرف بڑھ رہے ہیں۔ اورنگ آباد شہر میں بھی اومائکرون کے کچھ ایک پیشنٹ پرشاسن کو ملے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں کووڈ سے پازیٹیو ہونے والے پیشنٹس کی سنکھیا میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ مہاراشٹر سرکار نے کل ہی کے روز 31 دسمبر کو جو ہم لوگ نئے سال کا سواگت کرتے ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں الگ الگ جگہ، لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس کے بارے میں گائیڈ لائنز جاری کی ہے اور سرکار کی گائیڈ لائنز میں یہ کہا گیا ہے کہ اس بار 31 دسمبر کو بہت سادگی سے اپنے گھر پر رہ کر ہی منانا ہے۔ بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اکٹھا آ کر جو پارٹیز یا کھانا بھوجن اتیادی کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرامز پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ابھی کا جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہم سبھی کو اگر آنے والے سمے میں سرکشت رہنا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ سلوڑ شہر سے قریب موڑا پھاٹے پر ایک پک اپ وین ہوئی حادثے کا شکار، 6 کی جگہ پر موت، 14 شدید زخمی۔ بیاہ کی تقریب سے گھر لوٹ رہے باراتیوں کو پہنچا صدمہ۔ والو صنعتی علاقے میں منظر عام پر آئے 2 واقعات نے ساری انسانیت کو کیا شرمسار۔ ایک 6 سالہ کمسن بچی سمیت 15 سالہ طالبہ ہوئی عصمت دری کا شکار، دونوں ہی ملزمین پولیس کے شکنجے میں۔ سال 2021 کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع، میونسپل انتظامیہ نے جاری کیا پریس نوٹ۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جیتے کئی ایوارڈز، ملک و بیرون ملک ہمارے شہر کا نام روشن ہونے کا کیا دعویٰ۔ اور سال نو کے استقبال کے لیے پارٹیوں کی تیاریوں میں مصروف شہریان کے پورے نہیں ہو سکتے ارمان، کورونا کی روک تھام کے لیے گھر پر ہی استقبالیہ تقاریب منانے کی پولیس کمشنر نے کی اپیل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔